Alleluia, Alleluia. Căcelato puternic domnește. Alleluia, 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 Alleluia. Căcelato puternic domnește. Alleluia, 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 Alleluia. Salam, selamat Anrau Ahad, selamat sambayang Anrau Yena, Ahad tanggal 3 Mei tahun 2020. Kabar ungkup saat nata hampe hamatakam Anrau Yena kalayena eauni. Sepertama, liturgi sana pakai liturgi bahasa Maanyan bentuk sakaisa hanya iru Ahad Paskah keepat yubilate arti ini tawat hormat ma'ala ta'ala. Wahai katuluh bumi, nelang hitung andra pendidikan Gereja Kalimantan Evangelis tahun 2020. Sakarwe, sahabat tugas hang sambayang Andro Yena, pimpinan sambayang Panita Helmiani STH, liturgus, penetua Pat Budiman Anjab SEP MM, tueh ungkup TK Lingkungan Yordan, Eprata, Batesda Baya Hermon, pianis, Pina Krisnanti Esti, Sinier TK Lingkungan Getsmani. Sakatelu, surat berasi sana baca TK Janyi Uhang, Masmur Kalaan Ruam Pulu Telu, bagi Isa hampe dime, bagi Janyi Wau, Yohanes Kalaan 10, bagi Isa hampe 10. Saka epat, parapah sambayang lebu asing-asing, tau nasarah, mitah tu'e ungkup lingkungan, atau ma bendahara jemaat, tau pada palus, na atet makantor majelis resort majelis jemaat di keetam yang layang hang komplek pastori watas Swading Pasar Temenggung Jayakarti tam yang layang. Sakadime kabar ungkup laini baya kabar keuangan tahun nadinung mitah website www.gke.tamyanglayang.com. Tikasina kabar ungkup sataun nata hampe daya kami hang Andro Yena terima kasih alatara cara tangin rah takam. Umak nyiap ate nelang kuno antakam hang sambayang Andro Yena takam nawat ala tala andri tumet lewat ungkup nomor 38 bait Isa hampe rueh hang bait sakarueh ungkup nyindri tumet lewat ungkup nomor 38 bait Isa hampe rueh Anrau Minggu. Minggu, Andro Mungku Mune
Tuhan hawi iris laman mati sarara arau minggu arau Tuhan arau kasih semaku arau minggu arau Tuhan arau kasih semaku. Ini aba pelaksanai sana sintawan Tuhan takam Yesus Kristus takam narime fotok nelang tabe. Pangrawahin takam bahwa ngaran Tuhan isautnya nyari langit dan rigumi. Isa pagun satia umak alalawah ni nilang puang suah nanan pagawian tangan ni. Kasih karunia nilang damai sejahtera teka latala amah nilang teka Tuhan takam Yesus Kristus. Nyindrah naun. Amin. Ungkup marung. Takam nawa Tuhan makai nyanyian tumetel ungkup nomor rue bait sa pertama karue Andri kaepat taati takam haut kumpul. Ungkup sa nasinta hawang Tuhan Yesus Kristus, warikeh takam mengaku dosa takam. Udi takam malupui lalan pamelum takam teka masa memasa. Allah Ta'ala Andri setia nyinrah nelang memberkat takam. Ude pire ramani takam hampe puang kaule. Nuu nelang nampalus perintah ni. Ware takam ngitung lagi palus menyesal dosa hang hadapan Tuhan. Nelang muku sasuni hang buang saat teduh. Mara takam hawi nelang ngaku dosa baya kepuangin takam. Hang hadapan Tuhan Andri Tuhan ikhlas hang buang laku dua. Takam balaku dua. O Allah Ta'ala kami sakami nanti rawang anakmu Yesus Kristus nelang pibayaan rosa berasis. Kami mengaku bahwa kami tiap-tiap anrau haud ngulah kahalain hadapan Tuhan.
makai pikiran, makai lengan ataupun ulagawi kami. Sepantasnya kami kayu hukuman ka Tuhan, tetapi daya kasih karunia yang ke Yesus Kristus sahaut na tewo bagi kami. Kami tahu na anyu kebebasan, kami tahu na anyu keselamatan. Daya ru Tuhan, syukur terima kasih kami bahwa kami umat nusa berdosa ina haut na tewo da Tuhan dan tahu ngalap bagian hawang kerajaan sekekal hiru. Hawang Yesus Kristus kami balaku dua nelangan tu syukur. Amin. Berita anugerah dari patita pamelum isaka uungkup kami laku mindri. Ialah wala Tuhan Yesus Kristus kami memberita ampunan dosa umat tiap ulun isaut mengaku dosa nan rekapinu ate yang hadapan Tuhan. Aku hotnya mawai katulu dosa pikape ate nu ialah amut nasan siding ribut nelang baya katulu dosa nu ialah rakut kungkung barat. Ulek lema aku daya aku haut nebuh naun. Ini apa sana sintawang Tuhan same-same kamu lek takam nawa Tuhan hingga nyanyian ungkup nomor 70 dime. Bait isa ruwehan di isa kadime Tuhan sinta dunia yena. Patita pamelum isawao. Pulasanai haut na heraw nampan jari ulun isa bebas. Kude ada makai kebebasan nyeru ne usaratang nampalus inun isa nakabahumen dayak naun. Kabalikat ni naun harus sameh ipasinta nilang sameh malayani. Katul hukum agama na simpul hawang parentah isa iti. Buah hanyu sinta sa sameh murun sia kala hanyu sinta andrit diri nura erai. Ungkup silakan maharung kamulek. Takam kamulek nawa Tuhan Andri nyanyian ungkup nomor 10 dime bait sa pertama Andri sa karwe ada mitah aku Tuhan.
ungkup sana kasihi dan nasinta awang Yesus Kristus mara takam laku dua syukur neu membaca Alkitab takam ilaku dua. Tuhan Allah Ta'ala amah kami sekami nanterau hawang anak nu Yesus Kristus nelang pibayaan andri roh sabrasis. Kami ngatu syukur nelang terima kasih daya Tuhan saratang nyingu malihara pamelum kami hampe andrawina. Tuhan puang iwaleh manyu kahalain kami, manyu dosa kahalain sahut na ulah daya kami. Tuhan puang menghukum kami, tetapi Tuhan sarata nganyu berkat makami hang tiap-tiap andrau, sehingga mitah berkat tingkat Tuhan nyeru kami pada penuh andri karyan ate tau ipahimpun hawang gereja yena neusa sasame menghadap Tuhan, mitah puji-pujian, mitah ibadah kami, mitah nyanyian kami, mitah kesaksian, mitah perkumpulan kami. Tuhan Yesus terima kasih ketulu yeru dahanyu mae hamba pamelum kami. Allah Ta'ala amah kami pekerjaan surga lenganu haut naan hadapan kami. Sapa pire saat lagi kami akan membaca ni sebagai ulun-ulun murunsia sahene dosa. Kami puang kataru inun manyu nata hampe hawang lengan yena. Tetapi mitah kuasa Allah Ta'ala, mitah kuasa Yesus Kristus dan Roh Kudus kami laku bahwa kami naisi andri roh nusa berasis sehingga kami pada tahu mentaru inun senata hampe hawang lengan jina die dan kami tahu membaca, tahu paham, tahu kataru, tahu melaksanakan hawang pamelum kami tiap-tiap anrau. Terlebih die ibu pendeta seakan nahampe bagi kami dan kami katulu tahu nau rapi daya Tuhan sehingga inun lakukan kami na ngene kasanangin ngene tawat hormat bagi ngaran Tuhan. Berfirman bagi kami, oh Tuhan, kami siap nyandringi dan melakukan hawang pamelum kami tiap-tiap anrau. Mita anak Yesus Kristus kami ilaku dua dan ngantu syukur. Amin. Lengan Tuhan sajari pembacaan surat berasis nata hampe mata kamhang andrawina sapalanungkai na alap teka kitab janji uhang Mazmur kalaan ruang putelu bagi isa hampe enem kalayena lengani. Tuhan pakatiku samae. Mazmur Daud. Tuhan samula pataktiku, puang sagar ngaret aku. Hanya ngampi angkading aku hang pulau rikut janrah kekuring. Hanya nganyak ngajun aku maranu sejaranis. Hanya nyan sigar amirweku. Hanya nganyak ngajun aku hang lalan sakapinu daya gana lengani. Atikala aku takia hang buang lebapi ieng, aku puang ingar tiba tunrung tuya, daya gana hanyu nyinrah bayaku. Gagada anu baya tungkehnu, iru oleh sangarariu aku. Hanyunya dia panganan ma aku, hang lapeh ulun sanawan aku. Hanyu ngampi dudus aku andri ilau, piala aku penuh hampir limpas. Pikaeh nelang saratang, naan untung rajaki, sagar narak aku, hang hapus umur welumku. Nelang aku sagar muneng hang lebu Tuhan, hampe makalalawa. Sekayu sanang hanya yeru, ulun sabasing nyanringe lengan Tuhan, nelang nyingu malihara hang pamelum ni. Amin. Takam
mengaku pengakuan iman takam, ungkup kami undang sami-sami mindri. Ware takam mindri sesame baya ulun parisaya, baya katuluh masa nelang penengani, ngantuh kakuan iman Kristen. Aku parisaya hang Allah Ta'ala amah, sakuasa ni aweng tikas, sahaut mula langit andritane. Aku parisaya hang Yesus Kristus, anak Allah Ta'ala satungkan amputakam, nakayaan daya Maria bujang paruna, daya roh berasis, nakahanangin zaman Pontius Pilatus, napantak hang kayu balai sangar, mate na pasar, minau matumpuk adiaw, anraw telu kaelan velum te kapadang ulun mate, mihemuk masorga, maharung tiba kawan Allah Ta'ala amah sa kuasa ni ang weng tikas. Teka yaru hanya dia havi mulek, neo mariksa iwale, maulun velum, maulun mate, manyuk gavini. Aku percaya hang roh berasis. Aku percaya naan bubuhan wat Kristus. Hanya panan ungkup ulun berasis, sana tamayar roh. Aku percaya ampunan dosa. Kaelanen tenga ulun mate, delang pamelum sakalalawa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ungkup maharuk lagi. Ini ama isa na sintawan Tuhan takam Yesus Kristus. Selamat ke ayat tabe matakam kadulu. Lengan ala talai senata hampe matakam anrawiti anraw ahad tanggal 3 bulan Dime tahun 2020. Isa nalap hingga janji wau. Kabar mae sana tulis daya Yohanes. Yohanes kalaan 10 bagi isa hampe isa ka 10. Kapiyon taka membasa merenungkan firman Tuhan iti same-same mara takam isa awang laku dua. Takam laku dua. Wala tala ama kami sawang sorga awang Yesus Kristus. Ang katika ina kamulay kami habi hadapan pidudusan ni luahiwat no isa barasis. Saratangan pamaitawat hormat nilang syukur kami, dia kami keingkam lalia sinta Tuhan na penah pamelum kami. Ita tilengan no isa barasis, sagar na basa, sagar nasanrenge dia kami. Awat kami malanlengan no puang kawai itu ele, kude tau ngampi kuat ngapi kansing iman kaharapen kami nadap Tuhan. Karabanu walah watnu isa ka inampe lenganu nimpan taon nampe kala aheng kala bahum Tuhan. Kali pada katulu ungkup ni sanyandrenge ini kaayuh berkat teka Tuhan. Kami manyara panampean lengan ala tala ina ikatawangaran Yesus Tuhan nelang juru selamat kami. Amin. Ini ama sana sinta Tuhan. Yohanes kalaan 10 bagi isa ampe isa ka 10. Sakaina lengani rarapisat ne obabiri andri pakatik Yesus pakatik samae. Himatu eyaw kuyiti. Ulun samasuk mawang kanak babiri nangkah pagar nelang puak mitahwan awang. Kude mamay mitahlalan lain ulut nyiru pangalat nelang parampuk. Kude ulun samasuk tekawan awang hanya yiru pakatik babiri. Panyaga kanak nguka wanawak mahanye balalu kawan babiri ngapuk ngelengani tabuk hanya nerau here andri ngantuh ngaran here isa mangisa nelak ngenei here maluar. Udi kawan babiri iru na insik maluar pakatik iru takia ang hadapan nelak kawan babiri iru na harakanye daya here kataru lengani here penghakut no uma ulun lait likan her nempat teka ulun yiru daya here puang kataru lengani. Yesus nyarita rarapisan yiru kude here puang kataru inun sa nabahom ni. Inda lagi Yesus ka eyaw. Himatu eyaw ku yiti. Aku yiti wanawak makawan babiri. Katulu sahawi kapihuan aku hanya yiru malik nelang parampuk.
Kode kawan babiri puang nyandrengi lengan here. Aku jiti wanawak. Ye masuk mita aku sagar salamat. Hanya keluar masuk nelang ka ayuh kotaen. Maling hawi ikat lepuh ngalat lepuh munu nelang nan rusak. Kode aku hawi nampan murun sia ka ayuh pamelup welup diwiat. Amin. Ini ama pulaksanai katulung ko bisa nasinta wang Tuhan ta kami Yesus Kristus. Wanawak. Himatu takam katuluh kataru bana iru. Dahnya naan tiap lewu takam, naan tiap kantor, naan tiap sakulah, naan tiap kawan gedung. Putungan ni tau sa tengah lingkarat ni ba amau ni, kudelanani, putungan ni parsagi balalu amau mati bakapit. Inon sangulah hampe wanawak ngiru kairu istimewa. Inon kadaya putungan ni ruhaniin. Puak nginama sana sinta awang Tuhan. Kude daya rirat nih. Wanawak ngiru ekat lalan keluar masuk. Dan isa nih. Nimpan ke ayuh mamai mawalebu. Bahasa amun mamai pipik atau nanturak pagar atau mamai mita panawa iru ngarat ni puak. Ampun lebu. Kude ulun malik parampuk. Isa hamben puang patut puang maeh aheng bahup nih. Ngalat ngirut barang bana apa lebu iru. Nilang taon nun nyilaka kawan ampun lebu. Isa moneng hawang lebu iru. Ini nama sana sinta uang Tuhan tak kami Yesus Kristus. Habang nasiti Tuhan Yesus kayo amun hanya wanawak ngiru. Sakaisa hanya iru wanawak makawan babiri. Lalat nimpan kawan babiri iru tau keluar masuk. Nimpan here ka ayuh kutaen. Nimpan here ka ayuh padang rikut isa buka. Isa janrah nelang isa kakurik. Here tau ikuta wisik balaten hayaro daya iru sumber pamelum here. Sakarwe wanawak mapakatik. Ini ama sana sintawang Tuhan tak kami Yesus Kristus. Lanani kawan babiri hirupang tau ngare-erai. Here himatuui kumpul. Delang here pada patau tulak re-erai. Himatuun naan erang kaulun pakatik sang hadapat here takia. Neo nginsik kawan babiri iru. Tulak keluar ning kawang kanak. Depan here ka ayuh padang rikut isa buka janrah nilang kakurik ruhaniin. Nah buang pakiaat niti pakatik ina pung ekat nginai here hampe padang rikut isa janrah ruhaniin. Kuda hanya pada nyagaknya linuk ngayak ngajut kan babiri iruhang lalat here ni pan here salamat hampe uningan isa na tuju daya here. Amunaan kuan babiri iru isa batan tunrung tuya himatu una babat batat niru balaluna eteh nimpan babiri iru puak magin tamam batan tunrung ni. Amunaan kawan babiri iru isa tawak himatu upakatik iru sagarangan tara hampe hanya kahaba babiri iru. Amunaan kan situa buas isa hamen ngutakan babiri iru himatu upakatik iru sagarnya linuk. Nimpan ada matei kawan babiri iru. Namunan kan malik kan pangalat hamen ngalat kan babiri iru pada pakatik iru sagarnya linuk nimpan babiri iru ada wawai ada buah alat ulun. Ini ama sana sinta wang Tuhan tak kami Yesus Kristus. Dami anrau hoti baka malem balalu pakatik iruhani engene kan babiri ina mulek mudi makanak. Hanya nerau ngarat nere isa mangisa bulukan babiri iru hawi naharak hanya uma hanya da inu dakan babiri iru kataru lengan. Amun kan babiri iru pang kataru lengan pakatik here imat pang sagar uma ulut ni sanerau here. Ini ama sana sinta uang Tuhan dakan nairu pakatik anri babiri iru bangat tete tatu. Dia babiri iru kataru lengan pakatik bulu pakatik iru pada hafal ngarankan babiri iru isa mangisa. Nah ini ama sana sinta uang Tuhan tak kami Yesus Kristus. Takam naan katika ni tau jari pakatik. Dainon dia takam katuluh hot na apanrus. Iru arti ni pada hot takam na utus. Neu nampe kabar mae hiru maulun lain. Dan ketika takam malayani, takam pada tau malayani ande kapinu ate. Ngalut inun sahut na ulah daya Yesus gembala isa pinu pihante iru matakam. Ketika takam pada taui pangarasa andri ulun lain, tau veng anrau irap andri ulun. Takam nampalus alakatan tuluh hiru andri kapin o ate.
Paling puang tak kami natau jari pakatik mapena rumah tangga keluarga takam kawan anak tukui takam nguruk ngajar here. Ini pandere tahu jari kawan iya isa patut mae sama membanggakan nama sama sa isa akan hawi. Ini masa nasintawan Tuhan takam Yesus Kristus. Nah ketika takam jari domba atau jari babiri. Takam pada tahu jari babiri isa noo ngalut lengan pakatik takam isa penupihante. Tatap umak hanya hawang situasi kondisi inun pun jua. Tawa takam arai mihewu, takam mekup meringin atau takam jaraga nilang wigas, takam tatap umak hanya di satia. Bahkan ketika mita lebak piing sekalipun, daya justru hang lebak piing ngiru babiri ilo na bentuk. Nimpan tau labis lagi kaingkap, tantulu rariu, andri pemeliharaan hingga pakatik isa penupihante rohaniin. Nah ini masa nasintawan Tuhan takam Yesus Kristus. Andrawina, takam sama-sama ngitung andraw pendidikan gikae. Ang andrawina takam saratak na ampi itung pada. Tuto penting ni pendidikan ni roha pena-pena pamiluk niti. Nimpan inun, dan ungkapan maanyan isa paling tenar kayaw nimpan pintar nelang marahati. Artinya bahwa kecerdasan intelektual harus seimbang dengan kecerdasan emosi. Aku ngutip Eyau Thomas Tipledi, kenanya ke Eyau. Alkitab adalah pembimbing unggul dalam seni kehidupan. Pendidikan lewat Alkitab atau gereja mampu mengubah kehidupan seseorang, menghadirkan makna ketika welum terasa hampa dan wawai keharapan. Ini masa nasinta uang Tuhan. Nimpan pintar, imata tuu mitakan pendidikan. Isa naapindri baik daya pemerintah maupun daya gereja. Dan gereja pada secara khusus gereja Kalimantan Evangelis umat ngalap bagian ngapindri papire sakulah. Namun hatam yang itu takam karasa naan sakulah wat mikae hanya iru paut anditika taniyah. Naan sakulah tinggi teologi yang Banjar Masid dan naan pada Ungrip hang Palangkaraya dan naan papire sakulah lain lagi ini wat mikae. Imatu sakulah-sakulah itu na apindri nimpat. Kata tulu warga ungkupin khusus nih. Kayu pendidikan isa patut isa mae. Mula here jari ulun isa pintar. Dan nimpan marahati himatu Alkitab ande gereja. Hau menyediakan niru sukup matakam. Kalau takap nimpan nampalus nih hang pamelum takap. Di Alkitab piru saratak menjari sumber kaharati etni sakapino hang penah pamelum takap. Jari lengkap lah takap haan rawiti. Jari ulun isa pintar nelang marahati. Tak kami yakin bahwa alumni atau tamaten sakulah wat gikae. Iru bujur-bujur adalah ulun sahebat. Baik kan tamatet nih kalahi pada kawan guru nelang pada kawan murid nih. Tuhan memberkatakan. Amin. Ware takam menyanyi tumed laut ungkup nomor 10 bait pertama Andri Karwe, tutui aku Tuhan. Tutui aku Tuhan, jari tangan watmu. Uyu aku Tuhan, ngaraja perintahmu. Aku sini tuh welum yina baharati. Tahu kami ngaju ulun buah kakek. Wari pamelungku ngampisana ate Tuhan. Buang ekat wawa taungan tu alamae. Ware ulut
sanang daya takkan nahan rira. Aku sini tuh welumina baharati. Tahu kami ngaju ulun mua kakeke. Mare pamelungku ngampisan hati Tuhan. Ina masa nasintawan Tuhan takam Yesus Kristus maratakam sami-sami ilaku dua ngapamai doa safa takam ilaku dua. Allah talama kami sawang sorga sebagai walah nu hapena dunia isafana ina. Biar kaina wangun kami Tuhan, elah kami puang lagi amin ngapinri pihante mapamelup kami reeray. Kude tutu amin ngapinri pihante iru. Nimpan tau jadi tawat hormat nante mulia ngaran Allah Ta'ala. Awat kami nimpan kami tetap saratak kayu nampalus kabahumin Tuhan. Dan pada kayu ngulah ngawi ngiak ngaraja inon isa mae ruang pena pamilum kami. Nimpan pamilum iti saratak jari berkat. Awat kami nimpan kami tetap setia anri Tuhan. Roh barasis nusanan hawang ate kami ru saratak memimpin kami. Awat nimpan tawat hormat kami anrawiti. Tahu tetap patampalus ang hapus umur pamilum kami. Dia kami tetap kasungun awat nante mulia ngaran Allah Ta'ala. Ketika hebuk tetap naan habuang tengah kami. Itati kami ngapamay safaat kami, khusus ni kami laku dua mabangsa negara nilang pemimpin kami. Awat kan pemimpin kami Tuhan, nimpan here tau isa kia isa hebu. Taui pangarawah, membatak ni hapena-pena, bala COVID-19 walas isaganya melanda negeri kami tati dan katuluh dunia. Nimpan bala ina tau pada hinang tapitah, hingga penah-penah pamilum kami. Karawah Tuhan padakan para medis, nimpan here pada tetap sehat, tetap nasaga nasalinduk dia Tuhan. Awat basing ulun isa mape silu nilang makek buang noo inon isa na uruk na ajar na patataat daya pamarenta daya kan pemimpin gereja. Nimpan here pada taon nami ate isa malimi nimpan noo ngalut inon isa haut na patataan daya pamarenta. Nimpan bala kopit inang tapita hingga kami tuang mihampit maaru ati ulut. Amah kami wan surga wa Yesus Kristus. Itati pada kami nyarah kata tulu pamelup kami mawang Tuhan. Tuhan dengau nyindrah kami tiap ulah gawi kia karaja kami. Bahkan kan pulah senai kami saganya mekup maringin. Inun serenaan halebu inun serenaan harumah sakit. Tuhan pada tetap bagawi nimpanya mare here kata tulu. Ngami kakuatet ngami tantulu rariu mahere isa mahanang ate. Bahkan pulak senai kami satu utu kaingkap dampak COVID-19 walasiti. Daya berpengaruh tatu terhadap ekonomi rumah tangga keluarga kami masing-masing. Awat nimpan tetap sabar, daya yakin kata tuluh ni amun kabahumen Tuhan iru sagar mae hapenah-penah pamilum kami. Amah kami surga Yesus Kristus kami pada nyarah program buat majelis sinode, majelis resort, dan majelis jemaat nimpan tetap tahun tampalus kali pada sakulah-sakulah wat GKE nimpan sakulah-sakulah hiru tetap bagin anrau tau magin sakulah magin jari sakulah isa patut. Amah kami surga Yesus Kristus kali pada kami nyarah kata tuluh pamilum kami. Kata tuluh kami sabat tugas anrawina hawang sembayak nyiti Tuhan nyindrah memberkat kata tuluh ungkup Tuhan pada isa tetap hang lewu dan ibadah mandiri pada Tuhan memberkat pamilum mere kata tuluh. Nimpan tetap sanang arai ate nampalus andra pamilum miti menanti janji Tuhan bahwa kata tuluh akan sagar mae hang waktu ketika Tuhan. Ite harapan aku dua kami Tuhan ala kata tuluh ni kami kata omanyarah ite anakna Yesus Kristus Tuhan elang juru selamat kami sarata ngajar kami ne usame-same ilaku dua. Amah kami wang surga ngaran buah nabarasis ware kerajaan muhawi kabaho menu jari kalau wang surga kalai pada amotan. Amin aku tak sukup maka kami anrawiyati ampun kahalain kami kala kami ngampun ulun basing halaan de kami. Ada nampasuk kami buang tingkes nelang purija kude sanepah kami tika alam buruk. Jabat dengan kerajaan kuasa pihante palus sampai kalalawa. Amin. Itati matakam na anamui kesempatan tahu nyerah berapa syukur ma Tuhan.
Hang buang katuluh ni haud aku ngami suntuk manaun. Andri begawi mamae takam harus ngerawah ulun-ulun sapa weng kekuatan. Andri harus kaitung Tuhan Yesus. Hanya keau ware maeh ngami tekan narime. Kisah para rasul kalaan 20 bagi 30 dime. Takam belaku 2 neo prapah takam. Tuhan Allah telah amah kami sekami nantero hawang Yesus Kristus nilang pibayaan rosa berasis. Syukur terima kasih hindra lagi kami nawat hormat mapi dudusan Tuhan saberasis. Daya kami na haunanyu berkat berkelimpahan hau pamelum kami. Berupa inun sahaut nalakukan katuluh ni haut berhasil degana kasih dan panyetaan hingga Tuhan. Tuhan nang saat cina kami ngaheng ngumpul perapah dan menyerah ma Tuhan. Biarlah Tuhan narime dan perapah sa paling mae adalah velum kami sendiri. Tahu na pakai da Tuhan, neu pakai kemuliaan ngaran Tuhan. Hingkat hati hampe makalalawa. Kami menyerah hawa anak Yesus Kristus, Tuhan nelang juru selamat kami. Amin. Sementara perapah takam nak kumpul, ungkup Tuhan takam menyanyi sama-sama. Hingga kidung jemaat nomor telu jatuh suai pulurueh. Bait sa pertama hampe jumpuh perapah takam na kumpul. Arai mehewu. Niamai sana sintawan Tuhan takam Yesus Kristus sampai takam pejimpuhan sambayak minggu takam andrawiti ungkup kata tulus sami-sami takam mindri nimpan takam narimi berkat teka Allah Ta'ala. Tuhan memberkat naun nelangnya linung naun. Tuhan ngampira ay naun andri sahaya urwawa ni nelang ngami naun kasih karunia. Tuhan ngampi hadap urwawa ni manaun nelang mania manaun damai sejahtera. Haleluya, amin. Amen.
Kadang ngantuk, selamat andrau pendidikan di KE tahun 2020. Tatap jarak gabigas, tatap semangat, tatap kalibu. Allah Ta'ala ingat